हांव माझ्या गोंयकारांनो पयलीं सुवातेर तुमकां गुड मॉर्निंग म्हणटा आनी दुसऱ्या सुवातेर तुमकां सगळ्या गोंयकारांक मनमनीत परबी म्हाजी। आयचो एक व्हिडिओ काडपाचो कारण कितें जाणा मरे, हांवें काल मरे एक मिडियाचेर प्रमोद आचारी आनी तो लोमांनी घाटी बेची म्हणून ताणी इंटरव्यू घेतली पळय। प्रमोद आचार्यान ताका विचारले तुमकां घाटी कित्याक म्हणटा काय म्हणून। तुमी घाटा वचून गोंया येयले ताका घाटी म्हणटाले न्हू, कित्याक म्हणटा म्हणालो। ते म्हणाले आमी घाटी न्हू म्हणाले, आमी गोंयकार जाले म्हणाले। आतां पळय आतां तेंची केदी तेंची कापासता तेंची ही उलोवपाची, आमी गोंयकार जाले म्हणटाले। अरे तुमी गोंयकार गोंय जाता काय विचारले प्रमोद आचार्यान। हय म्हणटाले तुमकां हांगा रायट कोणी दिलो, तुमकां इतलें सांगलेलें तुमी हांगा काम करा तुमच्या घरा चला म्हणून। हय मरे इंटरव्यू घेतली न्हू, एका चेडीक म्हळ्यार कोंकणी कळना, हाजी ती कोंकणी तेजी रे आसतलो तेजी कोंकणी आयकल्या ती तुमी पयली आसतली ती हां। आनी मागीर मरे अनका मरे 72 मरे जॅक शिकेर आहलो न्हू, हेंकां सगळ्यांक धांवटालो तो भैया भैया आमी तुमी गोंयान रावनाका तुमी घाण करता म्हणाका। तेन्ना मरे घाटी मरे पांयां पडोंक लागले। आमी म्हणाले कसले पात्रांव काम करतले म्हणाले आनी तुमच्या वयर आसना म्हणाले। आयज आमच्या माथ्यार बसले पळय कशे, हेंकां चान्स दिलो म्हणून। आनी जॅक शिकेर तेन्ना आहलो न्हू, आतां पासून आतां आहलो न्हू, हेंकां सगळ्यांक धांवटालो आहलो। आनी तेजेर देवान मरे तकलेन घातला मनोज परबाचेर ह्या घाट्यांक सगळ्यांक धांवडपाचें म्हणून। जाल्या पुरो म्हणून मागता देवा कडेन, कित्याक हे बुरशे जातीचे रे, हेंकां रीत ना रे, रीत नासलेले हेंकां कमीच भायर उलोवंक म्हणून कळना हेंकां असले हे मनीस जाले हांगा। सुशेग पिड्यार केलो आमचो देवाच्यान, सारकें उलयला विलेज बोरकार। चला बाबा विलेज परबान तुमकां सांगली तुमी घाटी 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 म्हणली, अरे घाटा वयली येयली जाल्यार गोंयान ती घाटी जाली ना आं। प्रमोद आचार्यान ताका कितें सांगली तुमी गोंयान येयली काम करपाची आनी तुमची घांग वचपाची। ती म्हणटा कितें आमी कशी वयतली, 20 वर्सां जाली म्हणटा आमकां, आमी गोंयान आसा। आनी तुमच्या मनशांनी गोंयच्या मनशांनी आमदारांनी आमची वोटींग कार्ड केली, रेशन कार्ड केली, पॅन कार्ड केली आनी कोंबलीदार जागा तुमकां दिली आनी आमची चोडली ही जाली मरे। आनी म्हणटा आमी गोंयची म्हणटा ती, इतली वर्सां जाली म्हणटा, आजो येयलो म्हणटा, बापूय येयली म्हणटा, आई येयली, भयण येयली, चेरी येयली म्हणटा, भयण चेरी म्हणटा ते, जाल्यार तुमी गाय सगळे म्हणटी अशी जाली रे बाबा। आतां हांव तुका सांगती आतां कितें जालें जाणा मरे, आमी न्यू वाडो म्हणटा तो वास्को वाडो, व्हडली आमच्या कडेन प्रॉपर्टी आसली, जागा आसली 15,000 स्क्वेअर मिटर जागा गो शिबाटेच्या फाटल्यान जाणा मरे। आनी ती प्रॉपर्टीची ओनर काय ही मरे आफ्रिकाक आसलेली, गोंयकार रे ती आफ्रिकाक आसलेली। आनी म्हाजी आजो मरे पडयताली ती, म्हाजो आजो पडयताली ती जागा। आनी आजो आहलो, म्हाजी आवय आसली, म्हाजो बापूय आहलो, बापूय म्हणजे कोण ना बापूय ही आसली। आनी बापीची मरे भयण आसली, 3 भयणी सगळी मेळोन मरे थंय काम करताली। मागीर मरे हांव थंय जाली, खंय जाली हे जाणा आमचे मुन्सिपालिटीचे आसले ते पंचायत, तेच्या फुडल्यान एक मरे व्हडली हॉस्पिटल आसली, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, हे हांव जाली मरे। हांव जाली मरे ते आतां फुडें सांगती तुका कोंकणी येयना न्हू बरी, तुज्या भाशेन म्हाका उलयची पडटा। एक मरे 9 मरे 6 1966 मे घाटिया पळय आयक मे घाटिया मे 25 तारीख 2 आणि 5 25 तारीख त्या जल्मान
हांव जाल्लोलो वास्को. आतां आमी कितें केली जाणा मरे, आमी तेन्ना ल्हान होती, आमी धाकटेली आसली. ही जाणा मरे ती मरे गोंयाक परत येयली. कोण जागाची मालक गोंया येयली. सांगली गंगारामाक, गंगाराम ही जागा आमी परत घेती. आमी आतां येयली न्हू, आमी येती, तुमी रावा म्हणाले हांगा. आमी मरे थंय रावली ना. आमची बरी हांगा घर आहा, कनई घर आहा, व्हडली घर आहा, पोर्चुगीज घर. आमी थंय मरे परत येयली. आमी जागा तिकडे मागलीच ना. कित्याक जाणा मरे, म्हाजे बापी लोक मरे ताका सगळे राम 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 करताली ती, आनी लोक ताका बरी करताली. म्हाज्या बापीन कोणाक नागोंक ना, कोणाचें खांक ना, कोणाचें चोरूंक ना. स्वत बातीन तो मरे रावली मरे, आनी ती भाट मरे तेंच्या हातीन दिली. आतां तुमी कितें केली हांगा रावन? तुमी कोंबलीचो जागी चोरली, घर बांदली, तुमी सकयल रावली, वयर भाड्याक दिली, आनी व्हडली बिल्डींग बांदली मरे. कोणाचे कुस्तार बांदली तुमी? सरकाराचे कुस्तार मरे. आनी हो मोहीन करून येयली आनी तुमकां साल्वार केली, सगळे साल्वार केली. पर्रीकार म्हणटा आमकां बरी आसली म्हणटा, पर्रीकार आमकां बरी आसली म्हणटा. अरे पर्रीकार तुमकां फणान घालूंक आसली बरी. तुमी चोर म्हणून पर्रीकाराक खबर आसलेली. बायणां बीच जाणा मरे, एकदम बॅड एरिया आसली ती, रेड एरिया. हे मरे पर्रीकारान सगळी मरे लीक करून सगळी घाण काडून कोणाची बॉडी पुरलेली ती सगळी काडली, दाखयली तुमकां. ही बॉडी म्हण पळय तेजी लोकांची कोण कुल्ल्या तेंची, ही पर्रीकारान उडयली, साफ केली. आतां बिर्ला कंपनीची उरली मरे, ती आतां मोडपाक हाडलेली. पर्रीकारान मोडपाक हाडलेली. तुमी ताका पांयां पडली मरे. भाई आमची मोडू नाका, आमी गरीब लोक, आमची पोटां भरून घे, हे करून घे. आतां तुमी गरीब लोक आमच्या माथ्यार पडली. हे पर्रीकारान तुमची मोडलेली न्हू, जाल्यार बरी जातली आसली. तेमी पार घातली मरे गोंयची, वयता ती पार घातली. आतां मरे तुमकां घाटी म्हणल्यार राग येता ना. आमी गरीब लोक म्हणटा, आमच्या गरीबाच्या लोकांक कित्याक तुमी सतायता? व्हडले कोण आयले भायले व्हडले बिल्डर तांकां तुमी सताय म्हणटा. अरे तुमीच मरे तांकां बिल्डिंगो बांदून दितली न्हू मरे, तुमीच बिल्डिंगो बांदूंक दिताले न्हू. जालें मरे, हे जाले. तुका विरेच्यान कितें सांगली? आमची उदीक चोरली न्हू, आमची उदीक चोरली कर्नाटकान. तूं जर गोंयकार म्हणटा जाल्यार तेंच्या सीएमाक सांग, कर्नाटकाच्या सीएमाक सांग, आनी आमची उदीक चोरली ती परत हाड सांगली मरे. रथ नाजाल्यार कितें उलयता रे? ते प्रमोद आचार्य कोंकणी कडेन सांगता, तुजी कोंकणी कोणाक कळटी ती? सांग तेका उदीक चोरली ती हाड म्हणून आमची परती. आनी एक सांगते रे, हे आमचे 8 जाण गेली न्हू, 8 जाण गेली. हितूनची एकटी मरे केदार नायक कर्नाटका गेली आनी तेंच्या सगळे ग्रूप आहली, एक ग्रूप आहली आनी कितें तरी म्हटली. आनी अशी मरे आयंडा हे खोल्ली का रे, तांती खोल्ली. तांती म्हणजे खबर मरे तुका? घाटिया तांती म्हणजे तांती खोल्ली मरे. तिथे कितें म्हणन ते केदार नायकाक रथ नासलो न्हू, खरें कास्ताचो आहलो जाल्यार आयज तुमी हे डेवलप करूंक येयल्या न्हू, जाल्यार म्हादेशे उदीक चोरला ते कर्नाटकासून घेवन येतले तुमी. तांती व्हडून धाडूंक नासले तुका, वचोंक नासले तूं. जाणा मरे, हे सांगता तुका हांव. रथ दिसना रे तुमकां. जे 7 जाण गेले ते हितून तो केदार नायक कर्नाटका वरून ग्रूप करून कितें नाचतालो मरे बरो. ते तांती घेवन नाचताले. गोंयची कामां करून आमी तुमी कर्नाटका वयता तांती व्हरपाक. आनी हो व्हडले सांगता आमी गोंयकार म्हणून. खरें कास्ताचो जाल्यार गोंयकार जाल्यार ते म्हादेशें उदीक चोरला ते परत हाडून दी. जाणा मरे, हे गोंयकारांक कळोवंक जाय हे कितें जाता रे हांगा.